وہ کیسا سما ہوگا، وہ کیسی گھڑی ہوگی۔ غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ اپنے کوٹھری دے اندر ہے جڑا جیلر ہے نا، کون جی؟ جیلر، وہ بھی نال دیکھ دے اور خاص ڈیوٹی لگی ہے کہ تو سا علم و دین دا جڑا کمرہ ہے نا خاص دھیان رکھنا کہ نس نہ جائے، کوئی آگے چھڑا کے نہ لے جائے، وہ جان دے نہیں یہ جڑے عاشق ہوتے نا انہاں دے انداز بڑے نرالے ہوندے نے۔ رات دا ویلا آ گیا، جیلر کہنا میں حیران ہی ہو گیا، کمرے دے اندروں ایک بھینی بھینی خوشبو آ رہی ہے، بڑی پیاری خوشبو آ رہی ہے۔ رات دا ویلا وے گیا، کمرے چ نور دا لاٹا پیا نکل رہی نے، اینج جو میں رات دا ویلا اینج جیل دے اندر میں نظر ماری ہے، کمرے دے اندر نظر ماری ہے، جڑا اودا حوالہ جڑے میں جو اینج نظر ماری ہے، ویکھیا کہ کمرے دے اندر روشنی ہے، لیکن علم دی نظر نہیں آ رہا۔ کہنا میں خبرا گیا، میں کی جواب دوں گا بالا رہے انتظار اور یا کہ اولا کھڑ کے تیرے تو ڈیوٹی اس بات تے لگا جی خاص دھیان رکھنا ہے، تو اے دا خاص توجہ کر رہی ہے۔ دروازہ جو جیل دا کھولیا گیا، اندر گیا، کمرے دے اندر غازی علم کوئی نہیں، بڑا حیران ہو گیا۔ رات گزرتی جا رہی ہے، دیر چڑھ گیا ہے، جو دوبارہ دیکھا تو علم الدین شہید پھر اپنے کمرے دے اندر موجود ہے۔ جیلر نے ہاتھ بن گئے لگا مینوں اینا پتہ لگ گیا تو بندہ کوئی معمولی نہیں ہے، میں تے جیل دا کونا کونا چھان مارے ویکھیا تو مینوں پوری رات نظر کوئی نہیں آیا، اور تیرے گھر جو نور دا لاٹا تیرے کمرے جو نور دے شعاع بھی تے خوشبوئاں دے حلے بھی آ رہے نے۔ غازی علم الدین جس نبی دا صدقہ اتھے کری آ گئے، جس نبی دی محبت دی میرا جے تو راج پاک جو قتل کیتا ہے اس نبی دا واسطہ دینا بہت صحیح تیرا معاملہ کی ہے، کتھے گیا ساری رات نظر نہیں آیا۔ حضرت علم الدین نے کہا لالا جی چھڈو ساری گلاں نو، اے رات دی گلاں نے رہ دے پردے چکے ہوندے نے، اور یہ کہا نالا علم الدین تے دسنا پے گا۔ علم الدین نے کہا جو ہر سجاری ہو گئے، انہوں نے کہا جو جیلر صاحب دے سنن میں سنو اج رات میں جیل دے اندر جگہ جویں شام دا ویلا آیا ہے، میری کوٹھی دے اندر حسنین دے بابا مولا علی آ گئے، مولا علی پاکی آ گئے رے۔ حضرت پیارے مولا علی شیر خدا نے فرمایا علم الدین تینوں مبارک ہوئے اور تینوں سرکار کائنات یاد میں فرمانے رے۔ آقا کریم علیہ السلام نے تینوں طلب فرمایا رحمت کائنات علیہ السلام نے میری ڈیوٹی لگائی ہے، حضور فرماتے علی او بیاں باری جیل جنر سادہ عاشق ہے، انہوں لے گیا اسی انعام دینا چاہے مولا علی نے حضرت جناب علم الدین علیہ سرکار کائنات دی بارگاہ حضور دی بارگاہ تو جو میرے بات کرنا یار کیسا ویلا ہوئے گا، ساری زندگی علماء تڑپ دینے، لوگ عاشق تڑپ دینے۔ قاری صاحب دعا کرو سانو مدینے والا بلائے، حافظ جی دعا کرو سانو مدینے والا بلائے، مفتی صاحب دعا کرو سانو مدینے والا بلائے، حاجی جی دعا کرو سانو مدینے والا بلائے۔ یار وہ بندہ کڈا خوش بخت ہے جنہوں مدینے والا آپ میرا بلا رہا ہے، وہ بندہ کڈا خوش بخت ہے۔ اللہ ہوگا نہیں میں تو بلکہ اس ادا دیوالیا کھا گا اس آس پہ جیتا ہوں ساری بولو ذرا سبحان اللہ۔ اسی آس پہ جیتا ہوں کہہ دے یہ کوئی آ کر چلے تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہائے ہائے ہائے۔ لو جی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ سرکار کائنات دی بارگاہ بولو سبحان اللہ۔ جو حضور دی بارگاہ گئے نا توجہ ہے جی اللہ غنی، سرکار کائنات دی بارگاہ علم الدین شہید
मेरे नबी पाक इस्लाम ने अंज सीने दे नाल लगाया है। कोई आशिकां वालों बोल के दसिया जो सरकार ने सीने दे नाल लगाया होगा कैसा मजा आया होगा। और जिंदगी दियां थकावटां सारियां लै गईयां होणगियां, जेल विच आने दा मजा ही आ गया, चसी आ गई है। हजरत इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह सरकार कायनात ने सीने दे नाल लगाया। हुजूर ने फरमाया इल्मुद्दीन मेरे गुस्ताख नु वासला जहन्नम कीता है, मेरे गुस्ताख नु कत्ल करके आया है। इल्मुद्दीन बोल की चाहना है, रिहाई चाहना है या जामे शहादत नोश करके मैं मुहम्मद के कदमां विच आना चाहना। हाय हाय की चाहना है? जे चाहना रिहाई मिल जाए असबाब यो जे बन जान के तेन रिहा कर दिता जाएगा। यार हम जुमला दे लगा आशिकों को सुभान अल्लाह कह लेना। जे रिहाई चाहने असबाब यो हो जाएंगे, रिहा हो जाएगा। जे चाहना है कि साढ़े को आना पे जामे शहादत, इल्मुद्दीन शहीद का जवाब सुनिया जे अर्ग दी सोना जिंदगी ते तुहाडे ना ओही लगा छड़ी जो तुहानू तकिया नहीं होंदे सोना तुहानू वेख लिया है। हाय 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 सोना होंदे तुहानू वेख लिया, सोना होंदे तुहारी ज़ियारत कर ली है। लेकिन मदीने दे ताजदारा जो तुहानू वेख्या नहीं सुना जिंदगी ते तुहाडे ना असी ओही लगा छड़ी सी। सरकार कायनात अलैहि सलाम ने फरमाया साढ़े को आना चाहना है तो जो है सारे को लाना चाहना अर्ग दी सोना हुण जिंदगी नहीं चाहिए, हुण ए बहारां चाहिए ने तुहाडे कदमां वालियां। तवज्जो है जी जरा। हुण इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह जिहड़ी आपने गल कीती ने, कोई शायर ने अपनी ज़बान से गल कीती है। हाय हाय उच्ची बोलो सुभान अल्लाह। इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह बोले अर्ज कर दिया तो सोने तू यो मेरा चैन ते करार सोनिया, तू यो मेरा चैन ते करार सोनिया। बोलो तू यो मेरा चैन ते करार सोनिया, तू यो मेरा चैन ते करार सोनिया। तेरे नाल वसदी बहार सोनिया, तेरे नाल वसदी बहार सोनिया। तू यो मेरा चैन ते करार सोनिया। बोलो तू यो मेरा चैन ते करार सोनिया। तेरे नाल वसदी बहार, तेरा ही ख्याल मेरे दिल ते छा गया, तेरी अख दा इशारा मेरी जिंदगी बना गया। जीवे तेरी अख दा खुमार सोनिया, हाँ जीवे तेरी अख दा खुमार सोनिया। तेरे नाल वसदी